So welcome back. And this morning we started to talk about population data. And now the idea is to talk about the settlement data. Bueno, entonces esta mañana estuvimos hablando sobre los datos de población y ahora vamos a hablar de los datos de asentamiento. This is a key data input to the model because we discussed the fact that the model that we're looking at currently is how to leverage some settlement data from remote sensing or satellite imagery to produce population estimates. Entonces, estos son datos claves para alimentar el modelo porque, pues como ella explicó antes, la idea es utilizar o comparar los asentamientos a través del territorio. And so it's a key model input. Oopsie. For the fitting stage, there's a typo here for the fitting. So when we're training the model, because as we've seen, this is a slide from yesterday. And as you've seen, the model is the number of people in this area and the settlement that is in the settlement that is in the area. So it's useful for the fitting stage where we're training the model. Bueno, esta es una diapositiva de ayer sobre la etapa de fitting, de como ajuste de estimación del modelo. Entonces la idea es tomar la población que se encuentra aquí, viendo el asentamiento que sea similar, me imagino, al que está acá, y poder extrapolar. Because the idea of the fitting stage is to relate the number of people here to the number of buildings that is from the satellite imagery. Entonces la idea del proceso de estimación es tomar la población que está aquí a través de del número de edificios o de viviendas que hay en las imágenes satelitales. And it's it's important that it's the correct image of the building related to the total population count collected. Entonces lo importante es que la imagen del edificio esté correctamente relacionada con el número de población pues en el edificio. Yes, but this relationship is really important also for predicting, because the model that we are developing here is putting people into buildings. Esto también es muy importante para la etapa de predicción, porque el modelo que estamos utilizando está poniendo personas en los edificios. So if you don't have, from the satellite image, it doesn't detect a building, then there's no people that are going to be put in it. Entonces, si en las imágenes satelitales no se detecta un edificio, pues no va a haber personas en el edificio. So therefore, it's very key, the stage of assessing the settlement layer. Entonces, es muy importante como revisar el tipo de asentamiento en el área. And for that, you need like a full coverage. You need a settlement layer that is available everywhere in the country that you want to model. Para eso necesitas una cobertura completa del área de estudio y que el tipo de asentamiento what? No, just like that you have a full coverage of the settlement across the country that you want to model. Yeah. Okay. Que tenga una cobertura completa de los tipos de asentamiento que hay alrededor del territorio, pues una cobertura completa. And so the idea of this presentation is to show you some data sources that exist in open access or not. So we're going to discuss together what are the settlement data extracted from satellite imagery that are available on the internet. Entonces la idea de esta presentación es que les va a mostrar las diferentes fuentes de datos abiertas y no abiertas que existen para asentamientos e imágenes satelitales. So, I'm going to go
first through the one that has been used already in modeling. And then I'm going to open the conversation to the one that exists but has not yet been used in the model. Entonces va a hablar primero de la fuente que han utilizado para el modelamiento y después de una fuente que existe pero que no se ha utilizado hasta ahora en el modelamiento. So there is different kind of settlement maps. There are settlement maps that are binary. So typically you have, it looks like that. So you have a grid cell, a pixel, and you have the fact that this grid cell is settled or not. Bueno, entonces hay varios tipos de mapas de asentamiento. Está explicando primero el mapa binario, que tiene grillas. Yeah. Y píxeles o... It's the same word. Píxeles y puntos dentro de los píxeles. Points on the... No, like settled or not settled. So tiene grillas que se diferencian si están asentadas o no. So this is the binary map. And there is a source of data that are more building footprints, which is the delineation of the building that is extracted from satellite imagery. Y el otro tipo de mapa que pues también existe es el delineado de los edificios. Pues sí, el delineado de los edificios. And so you can see this is the satellite imagery, and this is the data product extracted from it, where you see like the delineation of the buildings. Entonces estas son las imágenes satelitales y acá abajo está los datos predichos que pues se extraen y muestran como el delineado de cada uno de los edificios. So when we're talking about settlement maps, this is the idea is that you have a satellite imagery and an institution extracted the settlement map. So you're not directly working with the satellite imagery that this is. Entonces, cuando hablamos de mapas de asentamiento, tenemos que, pues usualmente un instituto o una institución, o sea, ustedes no trabajan directamente con la imagen satelital, sino con el extracto que pues les entregan de abajo. And what is really interesting with the satellite imagery is that it provides, by definition, a full coverage of the country. So you don't have incomplete data and consistent. Lo que es interesante pues, de las imágenes satelitales es que, por definición, tienen una cobertura completa pues, de todo el territorio y esto pues, genera datos pues, de cobertura completa y más consistentes. Yeah. So, what are the global open data from satellite imagery? Primero hablar de los datos abiertos globales que existen para imágenes satelitales. So, the first one that I'm going to talk about is very good. And it's called the Global Human Settlement Layer. And it's produced by the Joint Research Center from the European Commission. Entonces, la primera fuente de la que va a hablar, que es muy buena, es esta que se llama Global Human Settlement Layer, que traduciría como... I don't think you need to translate. Sí, y el proveedor es la Comisión Europea, que es en un centro de investigación muy grande. And so this layer is across the world. So there is information for the entire world. So global coverage. There are different dates. So they did 2018, 20, and some projection in the future. Bueno, la cobertura es a nivel global de esta capa y tienen datos para 2018, 2020 y proyecciones para 2025 y no sé si 2030. Yeah. And they're going to release, apparently in April, a new 2022 layer.
Y en abril van a lanzar una nueva capa de 2022. This is when you look at the settlement map, the question that you want to ask is also the spatial resolution of it. Cuando estamos hablando de mapas de asentamiento, lo que uno quiere mirar también es la resolución espacial. And they have two data products depending on the year. 2018, they have a 10-meter resolution, and this means that you really have a fine understanding of the building on the ground. Entonces, en 2018 tienen una resolución de 10 metros, o sea, una grilla de 10 metros, lo que significa que pues, es una resolución espacial bastante como fina. Pues sí, más informativa. Mejor. Yeah. Más mejor. And they also produce, and that we all talk about it later, but attributes of it. So they produce also a layer about the height of the building that is at 100 meters. También producen los atributos de, pues, por ejemplo, del edificio, producen la altura del edificio. But just at 100 meters. Pero solo a 100 metros, a grillas de 100 metros. And also they have a model to predict the residential versus non-residential area. Y también tienen un modelo para predecir las zonas residenciales y no residenciales. And that you can see that this is really informative for population modeling because population tend to live in residential area. Y pues esto es muy informativo para modelos de población porque pues la población suele vivir en áreas residenciales. And the height is important because you're going to probably have more people in a high area that is residential. Y pues la altura también es muy importante porque si uno tiene edificios altos en áreas residenciales, pues va a haber más población. And actually, this layer, we haven't used it a lot in our model. We didn't use all of that really interesting information. So it's looking promising for the next round of model. Y hasta ahora no se han utilizado estos atributos para alimentar el modelo, entonces pues se puede continuar como mejorando las estimaciones a partir de los atributos. Yeah. I was looking at the global human settlement layer, and it's sorry. I was looking at the webpage of the global human settlement layer, and it says that if you want the smallest resolution, like I think 10 meters, you will have like the not the most recent images, but if you want like the most recent images, for example, the ones from 2020, you will have not that good resolution, maybe 100 meters or maybe 1 kilometer. So what is better, like to have a better resolution, but kind of old images, or better, or not good resolution, but older images? Puedo decirlo en español también. en español, bueno, lo que le comentaba es que yo estuve viendo esta página web de Global Human Settlement Layer y claro, cuando necesitas una resolución un poquito ya menor, por ejemplo de 10 metros, tú tienes los datos que no son tan recientes, del 2015 o del 2018, mientras que tú quieres una resolución, no, al revés. Sí, está bien. Mientras que los datos más recientes no tienen tan buena resolución. Entonces, ¿qué es lo mejor? Preguntaba. Si tal vez sacrificar un poquito de resolución y tener datos más recientes o lo contrario. So, my take would be that 100 meters for population is enough. That my take is that 100 meters for population is enough, because, yeah, like it's enough to predict population. But this is something that you have, to think about. Pues ella considera que a 100 metros es suficiente para estimar la población, pero pues ya va a depender de ustedes si prefieren utilizar pues mayor resolución. And yeah, the most recent is the most important, I would say. Y lo más reciente es lo más importante.
But we will see in a presentation this afternoon how better, finer resolution can be helpful to understand actually, to extract some information from the context of the area. The fact that you may be in an area that is looking very, I don't know how to describe it, but very crammed, is really close to an area that is very squared like that, and so such that the population can be different. And if you have 100 meters, you're going to mix the two, and you're not going to see the difference pattern in the morphology of the building. Entonces, lo que dice es que lo que vamos a ver esta tarde es cómo esa resolución más fina o más detallada puede ayudarnos a entender un poco más el contexto de la población, porque, por ejemplo, si hay dos barrios o dos localidades que están pegadas y una está como muy desordenada y la otra está como muy cuadradita, si lo metemos como en una grilla de 100 metros, pueden quedar las dos ahí juntas y no se va como a predecir bien. En cambio, si pues ya se va como en resolución más fina, se puede ver como el detalle de esas dos cosas. The second layer is the world settlement footprint, and it's actually a very good layer, but it's produced by the German Space Agency, and they have currently issue in releasing it because they used military data, and so the German government was like, no, this can't be released. Okay. El segundo tipo de, bueno, la segunda fuente es el World Settlement Footprint, y el proveedor es la Agencia Espacial Alemana, pero actualmente no están como soltando los datos porque pues son datos militares que no necesariamente están dispuestos como a liberar. So the 2019 is available openly. El 2019 lo tienen abierto y disponible. But they have internally other versions that are more recent, but they can't release. Y actualmente tienen como internamente una versión más actualizada, pero no es la que no están como liberando. But you can request it, and that's what happened in the rutas method in Colombia with the census. Y uno la puede solicitar, que fue lo que se hizo con el método de rutas aquí en Colombia. And it's 10 meters. Y es a 10 metros. I think the best use of this presentation is that I'm going to send it to you because it has all the details, and so taking it is going to be like. Ella les va a enviar la presentación pues más tarde para que tengan como todos los detalles de cada una de las fuentes. Then there is, so we're going to see different data providers because there is currently a competition on producing this data. So for us, it means a lot of potentiality, but you need to navigate through those different sources. Entonces vamos a ver como muchos proveedores de información, porque actualmente hay como una competencia muy grande en producir estos datos, que pues puede ser muy provechoso, pero uno tiene que aprender cómo a navegar entre los distintos proveedores y las ventajas y desventajas. And so now, talking about building footprints. So the building footprints are the one when it's not a map, a gridded map, but it's really the delineation of the building. Entonces, ahora vamos a hablar del delineado de los edificios, las huellas por edificio, que pues sí, es el delineado del edificio. And so Microsoft did not a global, but fairly global layer. Microsoft tiene una capa que es pues parcialmente global. Sí. Yeah. And but when you look in details, we find that there are some gaps. Y like you look at on the ground. Cuando se mira como con detalle, hay pues algunos vacíos cuando se ve como ya efectivamente que esto que hay en el piso. And one of the ideas that we haven't incorporated yet, but this information is very detailed and very interesting when you look at the city. Honestly, I would advise you to look at it. It's beautiful. And so the idea would be maybe to use a settlement map that is complete
but with less detail, predict from it the building footprints from Microsoft, such that you can kind of complete Microsoft buildings attributes with a layer with less information. So to combine it together, but we haven't done such a thing. Entonces, una idea que podría ser muy provechosa es utilizar los mapas de asentamiento, o sea, una capa de las anteriores, from the previous ones, para combinar con los datos de Microsoft y tener como, sí, pues to predict in the incomplete. Para predecir los edificios incompletos de Microsoft. Yeah. Then there are some data that are open, but only in some part of the world. So I'm mentioning it just so that you are aware. Estos son datos que están abiertos, pero solo en algunos lugares. O sea que solamente hay como datos de algunos lugares. So Google Building Footprints, this is the coverage. It's a very good data set, building footprint, but not for Latin America. Entonces, esta es el Google Building Footprints, que pues es de Google, y tiene una fuente muy completa de datos, pero no para Latinoamérica. And not like actually the country that are in conflicts. Typically Mali is not in it, which was a problem for us. Y tampoco incluye como países en conflicto. Por ejemplo, Mali no estaba, entonces de todas formas no. And something that I want to mention at this point is one of the issues with the building footprint that I'm mentioning, like the Microsoft and the Google, they are not very clear about the year that it has been produced or the satellite imagery that it has been produced. And they don't do like regular, this is the year 1, year 2, year 3. So you have to work with a composite where you're not sure what the imagery date is. Otro problema de tanto de estos como los de Microsoft es que no son muy claros sobre la fecha en la que fue tomada la fotografía o la imagen satelital, y tampoco se producen como periódicamente por año, entonces pues sí. And so it's a big merge, so you don't have this, you can't detect changes. Y es como un grupo grande de, pues sí, de fotos y no se pueden detectar cambios porque pues sí, no está como anualizado. Yeah. And then I will just quickly speak about like commercial data if you need to buy some. There is Ecopia. So this is very good data, and we used it in Africa because they released not openly, but they released through a mechanism building footprint for the entire Africa, and that's mainly the layer that we use when we're talking about sub-Saharan model. Entonces, bueno, estos son algunos de los modelos que son comerciales por si necesitan como comprar las imágenes, por la razón que sea. Entonces, este primero se llama Ecopia y es, bueno, por ejemplo, para ellos utilizaron las huellas de edificios que les proveyeron de ellos, pues porque era como muy ajustada a las huellas de edificios reales en África. Sí. And so this, if you buy it, you know the age as well, the imagery date. So. Y si pues lo compran, pueden conocer las fechas de las imágenes satelitales. Yeah, and by the way, I mean, you might not be interested in Africa, fair enough, but we made it available, those data, so we're not allowed to distribute the building footprints themselves, but we rasterize, so aggregate at the pixel level. And so this is available here if you're interested in African settlement. Si les llegaran a interesar los datos de África, están disponibles rasterizados, creo que se dice. Bueno, como agregados por píxeles para, pues sí, para poder ser distribuidos. O sea, no está la huella del edificio, pero sí está en píxel, el agregado. And then there is this experimental data that we
used in one case, that one person used it in one case. I think that is to be stay tuned. So Planet is like a company that has a lot of satellite imagery, so they actually circulate at really precise resolution every 5 days. So it's impressive what they have. And they are trying currently to do a model, a product that is called building intensity, but this is experimental and they're not releasing it yet. Entonces hay unos datos experimentales de esta empresa, compañía, no sé qué sea, que se llama Planet, que pues me imagino que tiene satélites que toman imágenes cada 5 días y tienen pues a nivel global, pero no están liberando los datos actualmente porque están haciendo como un modelo experimental, no sé, Of building intensity. De intensidad de edificios. And at really like it's 5 meters or it's really fine, but currently it's just experimental. Y está como a 5 metros, es bastante fina, pero no están liberando los datos hasta ahora. And then I just wanted to mention cartography data, because in some cases those can be used. So cartography data, the difference that I'm making is the fact that it's not automatically extracted from satellite imagery. Entonces, los datos cartográficos que no son extraídos como de forma automática por imágenes satelitales, pues se pueden combinar con los otros. Maybe, or if it's Podría complete, pasar. or like, yeah. But it's important to mention it. So there is OpenStreetMap that has building footprint. But for us, I think it's not useful now because you don't know if it's complete, like the building, so it's difficult to leverage this information. Just wanted to mention. Entonces, el primero es OpenStreetMap, que tiene pues el building footprint, la huella de los edificios, pero no les ha sido útil hasta ahora porque no tienen idea si está completo o no, como la huella del edificio. Y ya. Yeah, but this is open data, so. Y está abierto. And then I just wanted to mention that each stats office has their own map that could be also leveraged in those cases, but this has to be custom. Yeah. Y pues están los datos cartográficos de cada oficina estadística o de cada país, que pues ya cada uno utiliza como a discreción. But the differences that I'm making here with this data is that often when you talk with stats offices, and we're going to talk just after this slide together, but that you have already problem in coverage in this data. So it could be something that you have more detail in this data, like cartography, but it might be a bit outdated or incomplete. And so maybe the modeling process would be to use like data that has not a lot of details but is complete, and to link it with the data that is incomplete but with a lot of detail to fill in the gap in the national cartography. Entonces, lo que usualmente sucede con la cartografía nacional es que tiene mucho detalle, pero está incompleta en algunos lugares. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar las imágenes satelitales para completar la cartografía nacional. And completar, either just completar or just predicting with a model what would be the cartographic data, knowing the settlement data from satellite imagery. O predecir cuál sería como la cartografía actualizada utilizando pues el tipo de asentamiento a partir de las imágenes satelitales. So this is the last slide. I just really, sorry for the listing of all the data sources. I think it's important to know what there is out there. Entonces ella quería pues hacer la presentación muy breve de todas las fuentes de datos que hay disponibles para imágenes satelitales. Yes, and so now I open the floor to questions from the presentation, and then we will also discuss what you have in-house in the statistics offices. Entonces vamos a pues escuchar preguntas de la presentación y después discutir cómo que tiene cada país disponible.
Podrían ayudarnos con los links para revisar las fuentes de datos de Microsoft y Google. Can you help us with the links for the data of Microsoft and Google? So this is really Microsoft's building footprint, Google building footprint. So, in a search engine. lo que dice que es que puedes buscar Microsoft Building Footprint y Google Building Footprint y te va a salir como en el buscador. So do you have any question in the room about settlement data? ¿Preguntas? Quick comment, you don't need to bring, you guys repeat. Kyle looked up the world settlement footprint, and it looks like they published the 3D version 2 weeks ago. So, So in English, apparently the WSF, so World Settlement Footprint, has been published 2 weeks ago. So I'm sorry, I'm outdated. Which year? which year? ¿Qué? Sorry. Bueno, voy a traducir esto primero. Entonces, que Doc dice que acaban de publicar actualizado. With height. Con altura. Height was not published previously. Y antes no habían publicado con altura, pero ya publicaron con altura. But Doc, which year? Oh, okay. They don't see it. We'll have to look into it further. So we don't know the date yet. Bueno, But- toca revisar qué año. And I'm going to complete something I said here. So this is something that is slightly annoying when you're doing population model, is that it's not certain what is going to, there's no organization that it's really clear that they're going to release regularly a settlement map. Because we are currently, since 3 years, 4 years, we are really in this boom of settlement maps that are being produced in different organizations. But it's difficult to know what's going to be in the next future, the one that's going to still be used or still being published on a regular manner. Entonces, algo que es un poquito problemático de los mapas de asentamiento es que si bien hay muchas organizaciones que actualmente están produciendo estos mapas, no hay como una periodicidad respecto a la información, ni se sabe a futuro cuándo van a publicar o qué van a publicar. But it's also very full of potential, because it's recent that these building height. It's really recent that there's residential versus non-residential. So, okay, it's a bit of a messy ground, but it's also very interesting in the number of data that now is being produced. Entonces, pues si bien es un poco problemático que haya como tanto desorden en este tipo de fuentes, de todas formas tiene mucho potencial porque es muy reciente que se esté liberando como la información de altura de los edificios y los atributos, y pues sí, cada vez como que se está produciendo más información de ese estilo. Oh yeah, and then to finish on that, so then it's really important when you want to use one to really check it carefully by visual check and compare it with expert knowledge. Yeah, to be sure that the data source that you're using is suitable for your target. Entonces, cuando se vaya a utilizar este tipo de información es muy importante como revisar bien, ya sea como revisión visual, de comparar lo que se tiene con lo que se muestra en la imagen satelital para ver que realmente pues, la fuente se ajuste a lo que ustedes necesitan. Oh yeah, maybe something that I didn't mention is the fact that to be checked as well is how these perform in jungle area, or when there's a lot of tree cover and you need to visually look at it. And in some cases in Papua New Guinea, there is a colleague that did a model, and it was really difficult because
there was area where they were saying that there is people, but the satellite imagery was saying that there is nothing. Ok. Entonces, también hay algo que revisar es zonas selváticas o que tengan como muchos árboles, porque estaban utilizando este tipo de imágenes para un modelo en Papúa Nueva Guinea y ellos, o sea, había información de que había personas viviendo en determinado lugar, pero en las imágenes satelitales se parecía como que no había nada porque pues, estaba cubierto por árboles. And so in those cases, it might be useful to do a submodel that have other information than settlement map to inform how many buildings there is, and that's complicated. Entonces, en esos casos es mejor, o pues se recomienda hacer como un submodelo que utilice la información que existe de población para alimentar el mapa de asentamiento. Or like, typically, if you have, and we're getting into things that are problematic to estimate, like the number of buildings when you have no information, when the satellites can't really see the number of buildings. So, yeah, this needs to be developed in future research. Entonces, algunas de las cosas pues, que falta como desarrollar hacia el futuro en términos de investigación es precisamente cómo arreglar ese problema de las viviendas o los edificios que no se puedan visualizar a través de imágenes satelitales. But here, just to like, it's in the case where there's really no buildings. If you have one or two, it's not a big deal because then you're just going to predict more people per building. It's not going to be exactly the truth, but it's going to be enough to account for the people. I'm talking really when you have no building that is being detected. Cuando no hay ningún edificio que se detecte y, o sea, en el caso de que haya como uno o dos, pues simplemente se cuenta como, do you count for the population that you have on other sources? Yeah, or typically, let's say, you know that there is a region where there's a lot of trees, and so not all buildings are being detected. Digamos que tienes una región donde hay muchos árboles y no todos los edificios están siendo detectados. But then you have some sample in this area where you know the population. Y tienes alguna muestra del área donde sabes la población. And in the sample, what you see from the settlement map is one or two buildings. Y en la muestra lo que ves a través del mapa de asentamiento es uno o dos edificios. So it's not exactly the true number of buildings. No es el número exacto de edificios. But then you're going to have like more people per building detected. Y lo que vas a tener es como más personas detectadas por edificio. No, más personas per buildings detected. Más personas por edificio detectado. And such that this density is going to be used for the rest of the region. Y esa densidad va a ser utilizada para el resto de la región, del área. As long as there is building being detected. Siempre que haya como algún edificio detectado. So it's really about the number of people per settlement detected by satellite imagery. It's not the number of people per building. Entonces, en realidad es el número de personas por edificio detectado por imágenes satelitales y no el número de personas por edificio. Which, yeah. Sí. Disculpa, estas fuentes, ¿en qué programa o paquete utilizas para procesarlas? Teniendo en cuenta que es una información muy pesada y también, bueno, si es que, y que sean de libre acceso. Which software or statistical package do you use to process this information? Okay, it's a very good question, and I'm sorry if I didn't cover that. So there are different software that you can use. There are software that are dedicated for GIS, so Geographical Information System. Bueno, entonces hay varios softwares que puedes utilizar. Hay paquetes de software que utilizan GIS,
SIG. Yeah. Sistemas de Información Geográfica. And those are the ones where you can visualize the data and you can process it. So this is ArcGIS and QGIS. ArcGIS being private, QGIS being open. Entonces, son programas donde puedes visualizar la información y procesarla, que son OCGIS, ArcGIS, yeah. ArcGIS Yeah. y But I think in English it's ArcGIS. Or ArcGIS, I don't know. Y QGIS, que es privado. No, the opposite. QGIS, that is open. And abierto es QGIS y cerrado es ArcGIS. O bueno, pago. Yeah. This is for the visualization, but visualization and processing. And what you can use and what I use is like more coding, programming software, and you can use it Python. You can use R for that as well, or GIDAL. So R and Python, that's going to be statistical software in general, and you can use it. Or there are also software, like programming software, especially for GIS, that are called GIDAL or, I don't know, I'm not used to that. Ok. Y para programar, pues R o Python, y para como que sea específico para GIS, GIDAL. 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 Yeah. Y algunos otros por ese estilo. GIDAL. Can you spell it? GDAL. 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 But typically the R package query GDAL or whatever. So you don't need to learn that if you want to work in R Python. You're going to leverage those. It's an interface. Yeah. Do you want to add something or? Sí. Yeah. No. Okay. Bueno, creo que lo dejaste muy claro que hay programas específicamente para trabajar en estos sistemas de información geográfica, pero bueno, desde mi experiencia yo he utilizado también en el R, que estos paquetes geográficos que se pueden también trabajar, pero no sé, desde tu experiencia tal vez nos podrías confirmar si, y también con qué paquete tú trabajaste para hacer estos modelos, si tal vez es mejor, me imagino que sí, trabajar tal vez con el QGIS, con ArcGIS, que son geográficamente, o sea, para estos temas geográficos, pero tal vez por facilidad de tener toda tu información, tanto para el modelo de población, programarlo, el preprocesamiento de la información en R, pero también trabajar el modelamiento en R a través de estos paquetes, o primero el preprocesamiento en R y después trabajarlo el tema geográfico en ArcGIS, QGIS o alguno de estos programas. So she was telling us that she has been using R and ArcGIS. ¿Tú utilizas R? R. Y ya. ¿Y ya? ¿R y ya? Sí. No. Y ArcGIS. R para el procesamiento de la data y para el sistema de visualización y eso, ArcGIS. So she uses R and for processing and programming, and ArcGIS for visualization and also processing. So what do you recommend and in what order? Like if you first do the programming and then the processing, or vice versa? So this really depends on your team, because some people are not familiar with R, so they don't want to work in R, they want to work in Python, some wants to work in ArcGIS, QGIS. So this really depends on the capacity. So I wouldn't say you should use that or not. But what I really do in practice, I find that it's difficult to process data in ArcGIS or QGIS because it's not replicable. So if you have an issue, then you have to reprocess the entire thing. And I really like
that you have scripts that just do the processing and then you can change it if you had a problem. So personally, I do everything in R, even the visualization actually, because the maps can be updated as well when you had differences. Bueno, entonces va a depender enteramente como de las capacidades de tu equipo de trabajo. Pues va a haber gente que prefiera trabajar en R o en Python o en ArcGIS, pero lo que ella hace es hacer todo en R, incluyendo la visualización, porque pues le permite tener como scripts de todo y no tiene como que, o sea, entiendo que en ArcGIS tiene que reprocesar todo cada vez que quiere como actualizar algo del modelo, entonces prefiere hacer todo en R. Yeah. And there is this idea that R, because spatial data is pretty heavy to process, and some people say that R is not made for it, like if you run into the capacity issue of R. Personally, I didn't have problem. Brazil might have issues because Brazil is really huge, but entonces hay como una idea de que R no tiene la capacidad para procesar como cierto número de información porque pues los datos geoespaciales son muy pesados, pero que ya personalmente no ha tenido problemas utilizando R, que pues por ejemplo en el caso de Brasil, que es demasiado grande, sí podría como haber problemas de ese estilo. Y en la misma línea, los modelos que hicieron en Colombia, Brasil y Haití fueron todos programados en R. I can also say English. So in the same line, the models that were developed in Colombia, Brazil, and Haití. My question was if they are developed in R, using R, the programming language. Douglas? So Colombia, I think, I don't know how you process the data. Because the thing is that often you bring different team members to process different things because they are expert in different area. And so you're going to have like different capacity. And that's when it gets a bit crazy because it would be better if it was just one, but you bring different people in and so they have different way of processing. But you have to put all together in a final transcript, right? For the model. So I think the model itself was in R, but the processing itself, they might have different. Entonces, nuevamente depende mucho de las capacidades del equipo de trabajo, como que, por ejemplo, en Colombia, no sé, cada persona tenía diferentes como habilidades en diferentes programas, pero el modelo final se hizo en R. I know that the geostatistical division, they work with R and Python. Ah, okay. Yeah. And how about Brazil and Haití? Entonces, la división geoespacial del DANE utilizaba R y Python. In case of Brazil, depends on the variable. For example, this variable, we produce a raster file, so we use R. But in the case, for example, that we have dots, so the team of the geospatial calculating this and pass for the team from the model. So we use it ArcGIS, and ArcGIS and the air and the other part. So just in the situations that we produce some variable in raster, I use it in R, the summarization, the final summarization. But the others covariates that they need to summarize was with the other team, from the geographic team. Entonces, las variables se producían en R y los covariados en ArcGIS. So depends on the source, because in the situations that we produce raster, we did the final summarization in R. Depende de la fuente. Entonces, en las situaciones donde se producían clusters, se hacía el resumen final en R. Other sources, like urbanized areas, I mentioned this yesterday. So we have a special team that produce this data, so they are better to make the final summarization that we wanted. So in the case, for example, that we have dots,
from the connections of the consumption connections. So the people also for the geographic make the summarization for each enumeration area that we need. So what Entonces, en el caso de áreas urbanas, donde tenían información, por ejemplo, por puntos en los mapas. What else? Yes, in the case of the dots, we have a special team also to compute these for the enumeration areas that we use. Entonces, en el caso de los puntos, tenían, pues, o sea, hacían que el equipo geoespacial computara esos puntos para el área estudiada. Creo que En ArcGIS, ¿cierto? I want to make a question. They decided to use ArcGIS because the ArcGIS was more suitable for what they want to do, or because they were more familiar with the software. My question is, it could be made using R, if you wanted. Entonces, él está preguntando que si el equipo decide usar ArcGIS porque estaba más familiarizado con él o porque era más apropiado para procesar ese tipo de información. We take into account the capability of the team. So the people use it ArcGIS, so we didn't try it to make to they use an ERD, for example. So the part of the ERD was just with the model part. The computate, the covariate was with the geographic team. Entonces, pues no, o sea, el equipo está muy familiarizado con ArcGIS, entonces, pues sencillamente utilizaban ArcGIS para procesar este tipo de datos. Y ya, todos los... Cuando los datos son muy grandes, se pueden usar bases de datos como SQLite o GeoPackage. When the data set is too big, can you use data sets like SQLite or GeoPackage? Yeah, so that's a matter SQLite and GeoPackage. This is the question is like around the format of the storing of the data. So yes, you can. I personally use GeoPackage. You can use because they're based on SQLite, but this is more for storing the data rather than like processing the data. So yeah, it's another matter for the processing. Esta pregunta es más sobre el guardado de información o el almacenamiento de información. Ella utiliza GeoPackage porque está basado en SQLite, pero sí se puede utilizar. Si aún sigue siendo muy pesada, se lo puede comprimir en un zip. Esto facilita la carga y lo puedes trabajar como data frame para que sea más rápido. If it's still too heavy, you can compress it on a zip, and that eases the charge. You can work it as a data frame, so it's faster. It says in a comment here. Yeah, so this is the tricks to work with pages. So you will see there's two different things. There's the processing of the data and then the modeling of the data. And there's tricks to make the spatial processing easier by considering it as a data table. And so in R, it's going to be quick. Yeah, there's different trick, but we're not going to cover how to efficiently process geospatial data. Bueno, entonces son dos cosas diferentes, procesar la información y procesar y modelar la información. Pues hay diferentes métodos, pero no va a cubrir. We're not going to cover what? Efficient geospatial processing. Procesamiento geoespacial eficiente. Just complement, because we also learned by you the case of using R in the process, the mechanism of parallel processing. So this is a really trick that could be useful to do the things more rapidly or faster. Entonces, pues esto es algo que aprendieron de Edith, precisamente, que se puede utilizar R
para procesar de forma más rápida. Sí. Y de forma paralela. Con funciones. So I think we finished this session, and that this is the lunch break. That's it.